अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा सबक वो एक नया सिपारा है। अलिफ लाम मीम का जो पारा था हमने पिछले तमाम गुज़िश्ता जो भी असबाक थे उनमें हमने कवर कर लिया है। अलिफ लाम मीम का पूरा सिपारा, तो उसकी लिंक इंशाअल्लाह ताला आप डिस्क्रिप्शन में देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है वो एक नए पारे के साथ है और वो पारा है सयक़ूल, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और पारा दूसरा है यानी कि सयक़ूल। सूरत हमारी वही चल रही है, सूरह अल बक़रा, और आयत हम 142 से इसका आगाज़ है। समझे, 141 141 से 142 यानी कि आयत जो आप देखेंगे 142, ठीक है, आयत नंबर। और आज का जो हमारा सबक है सयक़ूल के पारे का पहला सबक है, तो इसीलिए मैंने क्लास 1 और पारा 2 सयक़ूल सूरह अल बक़रा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु अस्सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। थोड़ा थोड़ा अब देखिए। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। अब वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासि वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलना القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه। अब थोड़ा थोड़ा देखिए। وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس लरऊफ रहीम। आगे चलें।
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. पूरा समाअत फरमा लीजिए एक बार अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. آمنت بالله العلي العظيم صدق الله العظيم.